an jurumu ala ka yafa bana jugu min bɛ dunya na bi yarabi bana ala ka dansira cɛ ala ka kuntala surunya a sera yɔrɔ mun ala k'olu ta ban a ma se mun ma ala kana se olu ma a kɛra silamɛ ɲuman mun sabu ye ala ka hinɛ o la ale ani gwɛlɛya wɛrɛ mun bɛ dunya na gwɛlɛya ninnu yarabi ala ka dansira cɛ jurumu mun y'o sama ala ko jurumu yafa ye jurumu bɛ kɔngɔ wele ka gwɛlɛya wele ka ɲani wele ka jatigɛ wele o jurumu mun b'a nɔfɛ ala ko jurumu yafa ye jurumu bɛ si tiɲɛ wele ka si ban wele ka si dɔgɔya wele o jurumu mun banna ala ko jurumu yafa ye jurumu bɛ bɛnbaliya wele ka kɛlɛ wele ka ɲani wele o jurumu mun banna ala ko jurumu yafa ye jurumu min ti yafa ala kana don a da fɛ ala kana n'a kɛbagaw jɛ karamɔgɔ an y'a kalifa ala la ala ka kɔlɔsi k'a ka denbaya kɔlɔsi ala k'a ka mara kɔlɔsi k'a ka miirina kɔlɔsi silamɛ ɲuman bɛ an ɲɛ bɛɛ kalifa ala la hali bi gwɛlɛya ninnu ala ka bɔ a bɔda ɲuman fɛ an ka taabaw ala ka hinɛw la labanko ɲuman ala k'o k'an yɛrɛ ye sunkalo ala k'an don a hɔrɔma na sunkalo ala k'an don a hɔrɔma na a jɔnkan hɔrɔnda ala k'an fara olu kan a jɔnkan hɔrɔnyalen ala k'an fara olu kan sija ni kɛnɛya kɔfɛ labanko ɲuman ala k'o d'a ma ala k'o k'a kalaya bonya kɔsɔn an ka tugarankew ala k'o sɔn anw mun bɛ so ala ka hɛrɛ k'anw yɛrɛ ye sɔli ala rasuli ni ala sɔnna amina n hakili la hali bi an ka walada nɔfɛ cogo de don kunu ni ma fili an jɔra suratul mujadala aya 10 ani aya 3 de la o la bi an bɛna wuli o ma janni ka taa se ni ala sɔnna an ka waati dafa ma hali bi ala k'an bɛn se ma namu alam tara ago yala ile ma filɛli kɛ wa ila lazina ka taa mɔgɔlu ma minnu y'u ka ko kalifa k'aw ma mɔgɔ dɔwlu la ala dimina mɔgɔ minnu kɔrɔ o mɔgɔ sugu ninnu kɔni tɛ aw silamɛw dɔ ye wala minhum wa ninnu fana dɔ tɛ o bɛ dɔ k'o kale k'o kale k'ala nkalon kan ka sɔrɔ o kale la kɔni yala na o yɛrɛ b'a lɔ ko nin ye nkalon ye munafigiya ma place sɔrɔ quoi c'est à dire que a tɛ diinɛ a diinɛ tɛ i ka faamu no kafiriya ye diinɛ de i bɛ minnu kan mɛn ko an tɛ foyi la o yɛrɛ ye dɔ de ceux qui se disent qu'ils ne sont pas des croyants sont en réalité des croyants voilà parce que croire à non-existence de Dieu est une croyance ne ko t'a la nin ko t'a la aw bɛ fara ɲɔgɔn kan aw fana ka diinɛ tɔgɔ le ko an t'a la mais munafiki t'o ye est-ce que ɲɛ bɛ kuma natɔ la munafiki t'a ye munafiki bɛ i n'a fɔ yiri la dɔn a kɔni bɛ se ka tiɲɛni dɔrɔn de kɛ n'o tɛ ɲɛli yɔrɔ foyi tɛ nafigi la taabolo min ka go ala ye taabolo min ka go hakili ye taabolo min ka go hali tiɲɛ ye nafigiya don ko alam tara ila allazina tawallaw qauman yala i ma mɔgɔw kɔlɔsi minnu n'u y'u ka kotigiya ta k'a kalifa mɔgɔw la ghadiballahu alayhim ala dimina mɔgɔ minnu kɔrɔ ala dimina jɔnw de kɔrɔ ala dimina mɔgɔ minnu kɔrɔ k'a kun fɔ ka dɔw ta kun fɔ faba'u bi ghadabin kɛwale de bɛ ala dimi mɔgɔ kɔrɔ donc mais kuma caman an b'a fɔ yahudiya o bon an dun k'a fɔ yahudiya ye philosophie de i ka faamu yahudiya ye miiriya ni faamu de mais siya ni jamu tɛ mɔgɔ bɛ se ka kɛ yahudiya i bɛ misiri kɔnɔ mɔgɔ bɛ kɛ nasara i bɛ misiri kɔnɔ mɔgɔ bɛ kɛ mushiriku ye i ye laji de ça dépend i ka a comportement n'a miiri n'a faamu adopté dɔrɔn o bɛ k'a ye donc el maghduba alayhim an bɛ yahudiyaw fɔ zikru misdaku la c'est à dire que o kɛ bolominɛ ye ka se k'a tɔ walawala mais n'o tɛ a taabolo ye mɔgɔ o mɔgɔ y'a minɛ ala dimini kɔrɔ a taabolo dɔ ye jumɛn ye ka tiɲɛ kɛlɛ i lɔyɔrɔ kosɔn o bɛ ala dimi mɔgɔ kɔrɔ
ala ya dimina mun n'o kɔrɔ a y'o fɔ c'est à dire que ka mɔgɔ faga ko se bɛ n ye ni juguya ma o yɛrɛ bɛ ala dimi mɔgɔ kɔrɔ man katala mu'minan muta'ammidan wa jazaohu jahannam wa ghadiba alayhi do i b'a ye ala dimina mɔgɔ minnu n'u kɔrɔ n'i ye kelen kɛ dɔrɔn i bɛ fara mɔgɔw ka ala dimina minnu n'u kɔrɔ mais n'a mɔgɔ sugu ninnu se bɛ n ye ka siya o la min kɛ ala ko i ma mɔgɔw ye minnu n'u y'u ka kotigiya ta tawallahu qauman o y'u ka kotigiya ta ka taa don mɔgɔw bolo ghadiballahu ala dimina alayhim mɔgɔ minnu n'u kɔrɔ c'est à dire olu bɛ yen u ka tɔnɔ n'u ka nafa n'u ka bonya bɛ min fɛ lɔ min o bɛ taa o tigi fɛ ma hum minkum aw dɔ t'u ye aw dɔ t'u ye nafigi tɛ silamɛ dɔ ye wala minhum wa kafiriw fana dɔ tɛ yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yazkuruna Allah illa qalilan muzabzabina bayna dhalik la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Kuranɛ yɛrɛ ma mɔgɔ si kɛlɛ sɛbɛ yɛrɛ la ka munafiki bɔ a ka dangereux no quoi parce que tɔgɔtiɲɛ ni mangoya ni ko bɛ silamɛya kɔ a bɛɛ bɔra munafiki fan fɛ sinon kafiri tɛ ala dun ye min fɔ aw ye kunu o de ye a ye ala yafaraw ma a ye ani ala cɛ dilan o kɔrɔ a y'a kɛ kɔnɔnagbɛya la a y'a ni mɔgɔw cɛ dilan a ni danfɛnw cɛ dilan a ye ala ka minɛ ka kira ka minɛ a bɛ min na ko ala b'a kalama o tuma minnu n'u y'u ka kotigiya karifa ala dimina mɔgɔ minnu kɔrɔ minnu ye kɛlɛ ɲini ala fɛ minnu tilala ka t'u ka ko ta ka karifa olu la est ce que aw silamɛw dɔ tɛ nin kuma in yɔrɔ ka jan dɛ mais bi n tɛ fɛ ka n prononcer a kan sinon nin bɛ taa silamɛya minɛ f'a biɲɛ na nin bɛ taa silamɛya minɛ f'a biɲɛ na n ma jamana fɔ o parce que a filɛ silamɛya base fila ala ka fanga di silamɛ jamana fila de ma bi minnu n'u bɛ se ka ko dilan u yɛrɛ ye u bɛ se ka ko tiɲɛ mɔgɔ ma mais o jamana fila bɛɛ u bɛɛ karifa yɔrɔ bɛ yɔrɔ wɛrɛ de a bɛ ka silamɛw tilan ten ka sɔrɔ bɛɛ bɛ diɲɛ an bɛ diɲɛ politiki tile min na bɛɛ bɛ politiki la mɔgɔ si ma a ka politiki ta ka taa karifa diinɛ na Amérique b'a ka vote n'a ka fɛn bɛɛ kɛ i tɛ catholique ni protestant ko mɛn Faransi b'u ka vote n'u ka fɛn bɛɛ kɛ setana tɔn diinɛ bɛɛ bɛ hali franc-maçonw ka temple bɛ yen mais i t'u ka diinɛ ko mɛn n'a silamɛya le sera sisan ni mankan ma sunna fɔ k'o ta k'o lamɛn Amérique ma Iran bɛ si a fɔ k'o ta k'o di Russie ma ka silamɛw fago ten mais ka sɔrɔ ala ka kojugu ni koɲuman de lɔ kojugukɛla le ko man di ala ye hali n'a y'a sɔrɔ ni diinɛ tɔgɔ b'i la kɛlɛ tɛ ala ni koɲumankɛla cɛ hali n'a y'a sɔrɔ a tɛ koɲumankɛla bɛɛ sara lahara kuma in faamu dɛ kɛlɛ bɛ ala ni kojugukɛla bɛɛ de cɛ hali ni diinɛ tɔgɔ b'i la ala dimina dɔw kɔrɔ k'u ye mɔgɔ fagalaw de ye ala dimina dɔw kɔrɔ k'u ye tiɲɛ de kɛlɛ ala dimina dɔw de kɔrɔ k'u yɛrɛ bonya ko hasidiw de don mais n'aw silamɛ groupe fila tilala bisi yɔrɔ c'est à dire que karifa yɔrɔ wɛrɛ tɛ a filɛ silamɛya ka dɛmɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ tɛ silamɛya k'u yɛrɛ bolo dɛ silamɛw bɛɛ nin tɛ suna tɔgɔ bɛ fɛn o fɛn na o bɛɛ base o bɛɛ taara karifa Amérique la olu ye Amérique bɔnsɔnw ye ni nin ma ɲɛnabɔ an bɛna mɛn dɛ mɔgɔw kɔni b'u ka alijinɛ sɔrɔ mais silamɛya tun kan ka tɔgɔ min sɔrɔ a t'a sɔrɔ a kan ka bonya min sɔrɔ a t'a sɔrɔ parce que a janfana mais a ɲɛmɔgɔ ninnu kɔni ni ala tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a to kan ni k'i ban ne silamɛ na parce que ko ne ka silamɛya kɛcogo ka ɲi min t'a la fiyewu don e bɛ se ka fara o kan cogo di e k'i ban ne silamɛ na ko ne ta kɛcogo man ɲi mais min yɛrɛ t'a la fiyewu don e n'o bi ɲɔgɔn fɛ e de ta tɛ silamɛya ye ala k'u tɛ foyi la u t'a la an dun bɛ taa diinɛ kalan olu de fɛ yɔrɔ an bɛ na dɛ ala k'u t'a la u diɲɛna u t'a la
n'a ko nkalon don an ka nin baro dabila an ka hakili an ka exposer sisan an k'u la tɛmɛ kan hakili tɛmɛ na an k'u la balance la k'a ko i bɛna ye o t'a la parce que ala tɛ wuyala mɔgɔ la. wa yalifuna ala al-kazibi mais u b'u kale na nkalon de kan ta olu bɛ silamɛya ka hɛrɛ de kɔ u bɛ k'a sɔrɔ nkalon wa hum ya'lamun mais u bɛ min na o yɛrɛ b'a lɔn dɛ. naamu ala fana labɛnna u kama sa a ye ɲangata labɛn u ye min ka gbɛlɛ cogo i ka lɔn ninnu filɛ fɛn kɔni cɛ ka jugu ya o kɛra diɲɛ na yan min kɛbaa ye tan a ɲɛ b'o ɲangataw de la a ɲɛ b'o ɲangataw de la a'ada Allahu lahum azaban ala ye ɲangata labɛn u ye shadidan min ka gbɛlɛ ka i ka diinɛ kotigiya ta k'i ka silamɛya ko ta ka taa di mɔgɔ ma min t'a fɛ lu min kɔnɔ kamalen min ko ale yɛrɛ sen tɛ furuko la ni ka lu furuko d'o ma yɔrɔ ɲɛmɔgɔ den wolo ma daminɛ a ye ko da tigiw ma voilà hali n'an gɛlɛla an b'o kɛlɛ fɔ k'a ban a kana diinɛ sɛmɛyɔrɔ la a ma an ka sɛmɛyɔrɔ min a ma ɲi diinɛ tigiw ma a bɛ bonya bɔ aw kan n m'a fɔ mɔgɔ tɛ don alijinɛ na dɛ mɔgɔ bɛ don alijinɛ na mais silamɛya ni place min ka kan a b'o bɔ siya la a tun bɛ kuma nɔgɔma min na o kuma nɔgɔma dabila la n'an sera a y'aw ma i bɛna problème ye o sinon kunun n'i ko ala ko dɔrɔn kira ko kuma banna mɔgɔ t'i sɔgɔbɛ mais bi ni jadile u b'a fɔ ala ni kira ko mais est ce que ala ni kira ye min fɔ est ce que tiɲɛ don wa ala ni kira bɛ sɔgɔbɛ silamɛw kosɔn et puis n'i ma dalilu di an tɛ la dɛ a ye fanga bɔ ciw la yen sinon u ye kuma caman don carton kɔnɔ ka na yan o ka influence kuma na an y'a bɛɛ minɛ mais a tɛ minɛ tugun bonya bɔr'u kan innahum sa ɲangata labɛnna o ye min ka gbɛlɛ ɔhɔn kɛ innahum k'a sabu kɛ ninnu sa a ma kɛ nu ya'malun u bɛ min nɛ diɲɛ sigi la tiɲɛ yɛrɛ la kojuguba don ka ban dɔ la k'o ta kɛcogo man ɲi min ko a t'a la fiyewu k'i sɔn o la hakili man ka don yɔrɔ y'o la naamu ninnu min ye bolo kɛ u ka kalenkanw de la k'o kɛ kɔtɛrɛ ye ka mɔgɔw kɔsegi ka bɔ ala ka sira kan ɲangata labɛnn'o ye o muhinu min bɛ mɔgɔ dɔgɔya ittakhazu aymanahum o y'u ka kalenkanw de minɛ kalenkan de tun bɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ala n'a ka kira bɛ min kalama aleykum salaam kalenkan de bɛ muminunw ni kira ni ɲɔgɔn cɛ kalenkan de bɛ mumini dama ni ɲɔgɔn cɛ o kalenkan in de ye lannaya wolo ni ɲɔgɔn cɛ donc o y'o kalenkan o de minɛ k'o kɛ kɔtɛrɛ ye k'o kɛ balan ye suturanan ye u bɛ min kɛ k'u yɛrɛ sutura u ka kojugu k'o dogo silamɛya tɔgɔ b'u la silamɛya fini b'u kana ou bien hakɛ to silamɛw ka foroba fini dɔn cogo b'u la voilà o y'o ye cogo kɛ silamɛ ye fa min wolola ka b'o la dɔrɔn sɔddu u ye mɔgɔw gɛn an sabilillahi ka bɔ ala ka sira kan parce que n'i ye silamɛya yira ni ko wɛrɛ taara bange la min tɛ silamɛya ye u bɛ mɔgɔw gɛn de ka bɔ silamɛya la n'i ye fɛn yira n'i ye i dalakuma cɛ ɲɛ k'i ye cogo cɛ ɲɛ ka taa waleya kɛ ni mɔgɔw lar'i la ka silamɛya bisigiya i la ka se hakɛ dɔ n'i taara ko dɔ kɛ silamɛ man kan ka min kɛ mɔgɔw bɛ bere ta silamɛya kama falahum azabun muhinun o kuma ɲangata b'u ye min b'u dɔgɔya
parce que olu ma foyi ye silamɛya la bonya ni tɔgɔ o y'o dɔrɔn de ɲini o kuma o y'o bonya n'o tɔgɔ min ɲini diɲɛ na yan o b'o ɲɔgɔnna dɔgɔyalima sɔrɔ lahara wa ani diɲɛ na yan kuma kelen kelen yarabi ala k'an lakisi naamu foyi tɛna wasakɛ ka bɔ ma u ka nafolotigiya tɛ foyi ɲɛ u ye ani u ka dentigiya o ka bɔ ala ka minɛli ma hali fɛnnin kelen dɛ ni mɔgɔ sugu ninnu de ye jahanɛmɛdenw ye sa olu fana n'u ye jahanɛmɛ kɔnɔna sɔrɔ sisan jɔ de bɛna bɔ an tɛ kafiri ko kuma na yan o hey an ka akida ye min ye i b'a dɔn alijinɛ ni jahanɛmɛ ko la yantigi ala i ka an sin k'an don alijinɛ de la nɔgɔman tɛ kuma caman kana k'a la alijinɛ ye an ye minnu n'u ko mɔgɔw bɛ don jahanɛmɛ na ka bɔ an b'a fɔ tiɲɛ tɛ dɛ n'u bɔra u bɛ na n'a lakali anw ye anw kɔni tɛ fɛ ka taa n'u ma bɔ fana an y'a f'u ye parce que an m'a ye kuranɛ na dɛ parce que u b'a bisigiya k'a la munafigiw de ma ko limaniya dɔɔnin bɛ minnu dusukun na a dɔɔnin dun tun bɛ ninnu na parce que an tɛmɛna yɔrɔ dɔ kan i bɛna fɔ zalika bi annahum amanu suma a dɔɔnin dun b'u la o dɔɔnin dun bɛ yen lan ta'bidi lan tughni anhum amwaluhum o ka nafolotigiya tɛ foyi ɲɛ u ye dan bɛ nafolo la dɛ a ma fɛɛrɛ min na nin u ka nafolo tɛ foyi ɲɛ u ye wala awladuhum u ka den camantigiya o kɔrɔ u ka jamatigiya tɛ foyi ɲɛ min Allahi ka bɔ ala ka minɛli ma shay'an foyi ye ni ala bɔra nin si tɛ foyi ɲɛ au contraire a bɛ juguya nafolo yɛrɛ de ma yɛrɛ nafolotigi jamanaw la bi kɔni an bɛ a ko la nin bɛ kɛnɛ kan an fan dan ala kana an da in dɛmɛ nin kan wa nin yɛrɛ lalɔ dan ndigi ala an tɛ s'a kɔrɔ ala an tɛ se ala an tɛ se nafolotigiw ma se fɛn min kɔrɔ ala anw tɛ se dɛ olayika mɔgɔ minnu ye diinɛ ta k'a don bolo la a man ka don bolo min na mɔgɔ minnu ye diinɛ kɛ kɔtɛrɛ ye walasa u ka fɛrɛ mɔgɔw ma diinɛ tigɛ la yan mɔgɔ minnu ye kafiriya dogo diinɛ kɔrɔ k'olu de ye jahanɛmɛdenw ye ashabu nari k'olu de ye jahanɛmɛ dugutigiw ye koyi hum wa olu fiha n'u ye jahanɛmɛ kɔnɔna sɔrɔ khaliduna ko tɔyɔrɔ don dɛ u ti bɔ ala kana an don jahanɛmɛ na naamu a ko lɔngbɛlɛ min ala bɛna ninnu lawele o dɔ ti to kɔ o bɛn'o deri ko lamaga ala yɛrɛ ɲɛ kɔrɔ i n'a fɔ o tun derinin bɛ k'a k'aw la cogo min a bɛ k'u kɔnɔ o yɔrɔ la k'a fɔ olu filɛ tan k'u bolo bɛ fɛn de kan dɛ kari i k'a lɔn ninnu kɔni ninnu tigitigi ninnu de ye wuyafɔla yɛrɛ ye dɛ a kuranɛ ye Allahu akbar a ko yawma kulungbɛlɛ min na yab'asuhumullahu jami'a ala bɛna ninnu lakunu u bɛɛ nafigi ye diɲɛ na yan nafigi ye kaburu la nafigi ye arasatu la nafigi ye hali ala ka jɔli kiyama kɛnɛ ɲininkali yɔrɔ la a filɛ a ko fa n'u wulila lahara u bɛna min kɛ i b'a dɔn wa yalifuna lahu o b'o kale ala yɛrɛ ye o deri ko nafigi o b'o kale ten de komi an bɛna se o ka sura ma kalu nashahadu innaka
forni be kalinin dila kema yalifuna lakum ina fo tumbe kala aw ye jogo na naw laro la de o be ko nyo nga ala la na fi ko be ko ali jina do ala do jina wotoro la sa wa yasabuna annahum ala shay'in o pe o bablo kono ku bolo be ko made ala ko chiena innahum nunu fleta humul kezibun nunu de wuya folaire foka isi ka ikale ala galon kan chiene wuya fole ayrere le nunu namu ista'wada alaihim shaytana de fan la ukanza foko la nyina ala ko foko nunu mun fleta ninde shaytana ka partie tiɲɛ do koyi shaytana kɔni ka partie mɔgɔw olu de bɔnɔbagaw ye dɛ ista'awaza alayhim ash-shaytanu ko shaytana de ye nininilaw kan quoi shaytana ye nɔ sɔrɔ o la shaytana sera k'a fan la o dusukun na bolo minɛ yɔrɔ sɔrɔ ista'awaza ka fɛn man nɔ k'a k'i sago ye fa ansahum zikrallah min wolola ka bɔ shaytana ka seli la o la dɔrɔn a y'o ɲini ala yɛrɛ ko suma kɔ o hakili tɛ jigin ala la o ka ko kɛtɔ o la yi ka mɔgɔ min kɔni ɲinɛna ala kɔ i bɛ ko kɛ hali ala tɛ jigin kɔnɔ ni mɔgɔ sugu ninnu tan hizbu shaytani ninnu de ye shaytana ka parti ye hizbu kuruka shaytana ka parti ala tiɲɛ inna hizba shaytan shaytana kɔni ka parti humul khasirun olu de ye bɔnɔbagaw ye kɛ olu de ye bɔnɔbagaw ye parce que bɔnɔ le fɔra shaytana ye depuis ko daminɛ ale jigi bɛɛ waro la ka bɔ hɛrɛ sɔrɔ sira bɛɛ kan kabi ko ma daminɛ o tuma ni mɔgɔ min yɛrɛ o ka parti la o i ma bɔnɔ ala kana n ye shaytana parti la ala kana n ye shaytana parti la naamu i k'a lɔn mɔgɔ min ninnu n'olu bɛ cɛgbɛlɛya don ni ala cɛ ka ala kɛlɛɲɔgɔnya ka kira kɛlɛɲɔgɔnya ni mɔgɔ sugu ninnu olu de ye dɔgɔyaba tɔw ye kuma ninnu bɛ gbɛlɛya dɛ f'an ka bonya ni dɔgɔya ɲini k'a lɔn et puis ka aya in fana ɲini k'a lɔn parce que en réalité parce que n y'o de fɔ fo kuranɛ ka taama ni mantiki ye c'est à dire kuranɛ ka taama ni logique ye n'a ye ni hakili ye ɲɔgɔn bila soit min y'a f'i ye maa kɔrɔ la ou bien e yɛrɛ y'a faama ɲɛjugu kan sinon a tun tɛ se ka kɛ hudan linnasi wa bayyinati donc o titre kosɔn kuranɛ ni hakili tɛ ɲɔgɔn bila quoi inal lazina yuhaduna Allah munnu bɛ ala mɔnɛya ka ala kɛlɛ cɛgbɛlɛya juguya don i ni ala cɛ ala tɛ ko minnu fɛ k'o kow kɛ ni waso ye a tɛ ko minnu f'a don ko fɔ ala tɛ tɔɲɔli fɛ surtout a ka danfɛnw tɔɲɔli saba ala tɔɲɔ yɛrɛ tɔɲɔ mɔgɔ tɔɲɔ tɔɲɔli saba min ka jugu a bɛɛ o ye mɔgɔ tɔɲɔ le ye tan wala tarkunu ila allazina zalamu tɔɲɔlikɛla kɔni i ka n'i bolo don ma fiyewu ala tɛ tɔɲɔli fɛ minnu y'u balo n'u ka ko bɛɛ kɛ tɔɲɔli ye a n'o n'a ɲɔgɔnnaw kojugukɛlaw ala jugu kira jugu ko olu de dɔgɔyalen don an ka nin ɲɛɲini dɛ o tuma dɔgɔya ni bonya ye jumɛn ye et puis a bɛ kɛ cogo di an bɛna ta page a fɔlɔ tiɲɛna
ni mɔgɔ min ala juguya i tɛ se ka bonya mun kosɔn n karamɔgɔ jamana ni président min b'a la bi yan bɛɛ b'o président fɛ se bɛɛ b'a ye a kumakan labilen don jamanadenw y'a de ko ni jamanatigiya la n'o kɛra e mɔgɔ min jugu ye jamana in kɔnɔ bi jɔn bɛ teriya bɔ i fɛ est-ce que i ɲɛ bɛ kuma in natɔ la wa la tatawallahu qawman ghadiba Allah i ɲɛ bɛ kuma in de labɔla ka na kɛnɛ ma jamanatigi mɔgɔ min n'i ye jamanatigi juguya a ka jamana kɔnɔ se dun b'a ye a tilennen don a bɛ hɛrɛ kɛ mɔgɔw ye est-ce que jɔn de bɛ sɔn k'e kanu bange hakilima jumɛn bɛ sɔn k'e ka kanu yira mɔgɔ sɛbɛ jumɛn bɛ sɔn ka teriya bɔ i fɛ donc ala juguw tɛ bonya ni hakili sɔnna ko nin ye tiɲɛ ye jamana na siga si t'a la an m'an ka siga yɔrɔ ɲini aya la tugun lutigi min da y'a ka lu ye a dun bɛ ludenw musaka kɛ a seko la a tilennen don a ko ka di bɛɛ ye ni mɔgɔ min ye o lutigi juguya lu kɔnɔ e ni luden jumɛn bɛ bɛn ni bɛn kɛr'o kan siga si man ka ye aya la ala k'a fɔ ko inal lezina yuhaduna Allah wa rasula ulaika fil azalin aya siga si t'a la o tuma ni mɔgɔ min ye ala dun ye danfɛnw danbaga de ye danfɛn bɛɛ ka ala bonya lɔn danfɛn bɛɛ ka ala ka ladiriya lɔn danfɛn bɛɛ ka ala ka hinɛ lɔn o tuma ni danfɛn min ye ban ala la danfɛn foyi t'i kanu fɔ i ɲɔgɔnna i ka faamu dɛ wala i ɲɔgɔnna b'i kanu da i ɲɔgɔnna yɛrɛ dun dɔgɔyanin don donc n'an ko an bɛna bonya ɲini n'an y'a ɲini mɔgɔw fɛ sisan an tɛna ye parce que n'a fɔra ko ala juguw de dɔgɔyalen don bon an dun ɲɛ b'a la bi présidenya ni diɲɛ ko ninnu bɛ fɔ minnu ma bon an bɛna taa yaala ye o de b'an kun dimi o de kosɔn an nana n'a ye bon anw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ye kelen de ye mɔgɔw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan univers la anw ye kelen de ye et puis an fana bɛɛ tɛ dɛ hali sini ala kanubagaw b'an jɛla olu hakili tɛ ala jugu ninnu kanu o tɛ sɔn k'a ye o dɔrɔn tɛ waati ma tiɲɛ di ala juguw ma kuma si an k'o fana woloma an ka histoire ɲininka Ibrahima ko janjo kɛra di a tora wari ta la wa a tora tiɲɛ ta la Isa ko janjo kɛra di Musa ko janjo kɛra di Alakira ko janjo kɛra di o to yen an bɛ dɔ la yan sisan dɛ o ma ko an k'an tigɛ ko ko an k'an tigɛ de ko jama ni fɛn ninnu ko k'i tigɛ de ko an k'an tigɛ ko ka bɔ nanbara ni fiɲɛni na an k'an tigɛ ko ka bɔ wale jugu la a kɔrɔ y'o di a y'a daminɛ min t'a bɔ i ye fɛrɛmɛ i to yɔrɔ kelen wɛrɛ wɛrɛ dabila a y'a saniya ka bɔ nɔgɔ la o de fɔra o dɔgɔya dan ye nin ye dɛ jamana kuturu ka kasadi kɛ ka président yɛrɛ n'a ka garde corps ma bɔ ɲɔgɔn ma ten quarantaine ni quatorzaine confinement k'an bɛɛ bila a la ka usage ni kalandenw tunu ɲɔgɔn ma pewu ni y'a fɔ ko se b'i ye puis ko nin dɔ nana i ma se o kɔrɔ i dɔgɔyara dɔ fo ka duɲɛ ban mɔgɔ o mɔgɔ ni ala fara la i t'a ye dɔgɔyalima de ye o jamana dɔ minisiri bɔra k'olu ka se bɛɛ dɛsɛra maintenant ko ils attendent l'aide de en haut voilà olu bɛ secours le ɲini sisan o mako sera ciel ma k'a sɔrɔ k'u bɛ marche ta programme na ja yan ta ma ɲɛnabɔ fɔlɔ ala tɛ min fɛ i jija i k'olu lɔ i k'o fara i tana kan hali ni b'i sama a ye bari da
ni be ala ibe ala wele kana ideme no de goni ka ke sanga wuli ya mai de dogal le bako namu kataballahu ala yɛrɛ y'a wajibiya la aghlibanna ko ne ala le bɛ se ana ko ale ala wa rusuli a n'a ka cidenw inna allaha barika ala dɛ qawiyyun ale de ye fangaman ye azizun wa ninilale kataballahu ala y'a wajibiya le sɛbɛ wayi sɛbɛli ngo maninga ko sɛbɛli kɔrɔ le ko sɛbɛ ala ya sɛbɛ ala ya wajibiya le kutiba alaykumus siyam ala kataballahu ala ya wajibiya la aghlibanna ko ne de bɛ yangarabuya a ko bɛ to ala tala o bɛ nin wɛrɛ bɛɛ kɛ o bɛ se ka to ala tala scientifiques bɛ ka ɲɔgɔn ɲininka est-ce que nous sommes la première civilisation qui a atteint le haut degré du niveau du développement? Est-ce que dɔw ma ta tiɲɛ ka kɔn anw ɲɛ parce que o taara mobili pine nɔ sɔrɔ kuru dɔ kan hein u ye le code pi algorithme dernier calcul laban le nombre d'or mathématicien on va leur même une fois là quoi. Le nombre d'or, le code pi, le code pi, l'algorithme à Walandaba où il y a suma misra pyramide fait cahier c'est net. Alors au code d'auteur ka foko ibe bensement le fruit du hasard ani hasard ka jan quoi. C'est-à-dire que mathématiques yere scientifique mun ka mathématique suivi faut lu ku do ku ka ala ye mathématique de là parce que jate do be iba yo be bom mo ya ka famu na o bina be ala ko yere do ko do be ni koro maintenant o jate mathématique wala da banu wole ko algorithme code do bala ko le nombre do o code nunu o tara do soro hal misra pyramide la o koro ko kolona do kona anye ambe ko londo tumalo. Maintenant, mais est-ce que civilisation c'est qu'à situnu qu'à banfo il noti wa parce que nous tombé en tout cas on noyé dora on na kuma ko ba ndena ngara ko réchauffement climatique mi be foni on dirait politique ni ndoni mbola parce que malo kambe climat mi ma c'est le climat politique ou bien le climat au quoi ndamanya lo folo mais en fait du kolo minga ikalo du kolo dokise le noyau la croûte et le manteau terrestre o du kolo noyau de habita faranyonga a champ gravitationnel bita faranyonga ka ken nega ji yorom na de ko dobe faralo chauffement de ka doni dron lo ndo ko bisinga bug angorati boko no kera ko shinya kelembe ko beba ka fem beba ko makuntegi il a fait au bout de 120 ans là, nous sommes aujourd'hui le combien? Ni avril ni la gometi do ba en frinfrinati gometi do a bunya dende o kwa ni ga avec comme a pembere bunya kwa kilo nani ni ka koko a koko lota l'Algérie ko kilo nani a re janya bo o fana be yoro be doni bo o era be du ko lo belembele nani avril kalo ina de afrika tete ka fle ça o chien kele bouki de c'est fini alors qu'allez le bese abese ala yo de wajibiya ko ale de be yangara buya wara be ko fe ala tale be to sena ani cidenw ta o kuma ni bɛ fɛ ka to sena i t'i taa yɔrɔ ɲini sinon o kun pɛrɛlen don o ye bɔmuw ni fɛnw dilan ja kɛlɛ bɛ tɛ kɛ ni bɔmu ye a dɔw bɛ kɛ ni safinɛ ni ji le ani toso ani duwawu kɛ voilà c'est que modèle wɛrɛw bɛ yen an m'olu ye voilà inna allaha muna ala qawiyun ale de fangaman
fanga tɔw ye wuya de fanga tɔw ye dɛsɛ de faama tɔw ye marifa dilan u bɛ parce que olu bɛ siran o de ɲɛ o y'o kɛ ka mɔgɔw bagabaga ala de ye fangama ye El Aziz ale de ye ninla ye o kɔrɔ se bɛɛ sanfɛ se ye ala de naamu لا تجد قوما i tɛna mɔgɔw sɔrɔ fiyewu يؤمنون بالله minnu lalen don ala la واليوم الآخر k'u lala saga kununa يوادون من olu ka kanuɲɔgɔnya la mɔgɔ kan حاد الله min ye ala kɛlɛ ɲini ورسوله ka kira k'a jugu ye ولو كانوا hali n'o kɛbagaw kɛra آباءهم u faw ye ta أو أبناءهم walima u wolodenw ye أو إخوانهم walima u balimaw ye أو عشيرتهم walima a kɛra u ka kabila ye o أولئك ni mɔgɔ sugu ninnu كتب في قلوبهم الإيمان ala yɛrɛ de ye limaniya bila u dusukun na وأيدهم ni k'u sɛmɛntigiya بروح ni sɔlɔ min dɔ ye منه ka fara ala la dɛ ويدخلهم ala ben'o ladon ala man ladonna جنات mɛndiya le la تجري woyoli bi ka kɛ من تحتها min sanga so ni ɲɔgɔn cɛ الأنهار kɔɲa siyamana خالدين فيها alijinɛdenw dumuni bɛ alijinɛ kɔnɔ رضي الله عنهم ala jɛna alijinɛdenw ma ورضوا عنه alijinɛdenw fana jɛna ala ma أولئك ni mangudo fɔra minnu nata حزب الله ninnu fana bɛ ala ka parti la dɛ ألا tiɲɛ o tiɲɛ إن حزب الله ala fana ka parti filɛ ta o mɔlima filɛ o na olu de sudana ne ka matinu dini islami walada n karamɔgɔ fɔlɔ an b'a fɔ a ye nin aya in kɔrɔ fɔ ne ye dɔrɔn ne bɔra kalan na parce que olu ni mɔgɔ tɛ seli fankelen o ni o tɛ taa sanga fo quoi o lon tile ma hakɛ to o dun tɛ taa mɔgɔ ci sanga fo jabana sa a ye nin aya in kɔrɔ fɔ ne ɲɛna ko lata jido qauman yu'minuna a y'a walawala fɔ ne nana ɲininka ko nin de b'a yira ni mɔgɔ tɛ suna na i man ka su fo i man ka foyi kɛ n'a ye bon olu dangama tiɲɛ yɛrɛ la ne dun y'ale ka bɔn petit de parce que n b'a ka cila misɛnw ni fɛnw kɛ quoi ne tilala k'a ɲininka n ko bon ne bɛ cogo min na tan ni ne sara bi n ko i tɛna n sanga la dɛ ko o min b'a ni ɲɔgɔn cɛ k'o ye mɔgɔ n ko i n'ala kɔ n ko bon n tun ye kalan daminɛ i fɛ ala kama n bɛ bɔ i fɛ kalan na bi n b'a ɲɛɲini ka ɲɛ ni nin ye tiɲɛ ye ko nin ye silamɛya yɛrɛ de taabolo ye tiɲɛ na ne kɔni b'a dɔn nin tɛ mais n'a kɛra nin ye hali ne bɛ bɔ silamɛya de la parce que mɔgɔ min bɛ mɔgɔ ɲɛnama exploiter ka k'i fɛ i kɔ donnen min ka d'a ye ka sɔrɔ k'o k'i la n ko hɔrɔnya tɛ sɔn o ma mais ne b'a dɔn ni fili don a fili kɔrɔfɔcogo wɛrɛ kan ka sɔrɔ a la bon ala nana kɛ ne yɛrɛ mɛnna ko ɲɛɲini na ne nana ɲɛ ye bon ale ma sɔn ka don ne fɛ kalan na n'o tɛ ne y'a kɔrɔ dɔn ne y'a kɔrɔ dɔn a tiɲɛna tun a ka fana kan kana kalan kɛ mais bi alhamdulilah o yɛrɛ bɛ taa sanga fo u bɛ taa hali kaburu da la bi alhamdulilah c'est que a y'a faamu quoi munna ala juguya parce que ala juguya n k'a fɔ a ye ala bɛ mɔgɔ juguya ko minnu kama ou bien mɔgɔ bɛ juguya ko ala juguya ko minnu kama ko ninnu ye mɔgɔya la tiɲɛ ko de ye dunuya tiɲɛ kow don i k'a faamu o dun tɛ ala ko ye jamanaden ɲuman si tɛ fara i fa kan i ka jamana ciko la est ce que i bɛ sɔn jan'an ka kuranɛ kɔrɔ fɔ an b'a layira hakili la est ce que jamanaden ɲuman bi fara i fa kan a ka jamana cili la est ce que dutigi ɲuman bi fara i den kan i ka du cili la o tuma du jumɛn ni jamana jumɛn bɛ silamɛya bɔ silamɛya min nana mɔgɔw ka balo hɛrɛ la mɔgɔw ka lafiya dɔ kana bi dɔ kan o tuma o miiriya kɛlɛbaga ye mɔgɔ bɛɛ jugu ye hali n'o miiriya kɛlɛbaga i fa ye i jugu lo kuma kɔrɔ filɛ n karamɔgɔ n bɛ se ka taa sa kɛ han mais ani ni an tɛ taabolo kelen na ou bien ni mɔgɔ tɛ silamɛya la an ye faden ye an m'o fɔ quoi i y'a faamu
voilà ala jugu bɛ kafiri mais kafiri bɛɛ tɛ ala jugu ye i y'a faamu kafiri dɔw ma ala lɔni sitana sera kafiri dɔw la dɔw tununa dɔw filila li voilà ala ka ladiriya bɛ a dɔw minɛ a ka hinɛ bɛ se k'a dɔw lasɔrɔ mais o ni juguya yɛrɛ tɛ kelen ye ka muru ta k'i la mɔgɔw ɲɛ i ye ala jugu de hali ni bɛ misiri la a ye nin fana faamu ye fa ko o yɔrɔ ni faamu a tɛ comme diinɛ n'i y'a tɔgɔ sɔrɔ ka ban kojugu bɛɛ dagara i ye o ye nkalon de au contraire n'i bɛ taa misiri la n'i bɛ seli e ka kojugu yɛrɛ ka jugu min tɛ seli ye fa an dɛmɛ olu ta bonda kan sisan kafiri tuubi ka nɔgɔn nafigi tuubi ye hali silamɛya la parce que ni kafiri bɛ tuubi dɔrɔn ale bɛna ka na ala kelebantiya sabati ka silamɛya layidu ta ka don mais ni nafigi bɛ tuubi dɔrɔn i ye min tiɲɛ i b'o dilan illa man taaba wa amana wa aslaha wa atasimu ka kɔsegi ka bɔ ŋaniya juguya kan i ye min tiɲɛ k'o dilan k'a dilan ala kama wa akhlasu dinahum lillahi k'i kɔnɔna gɛya k'a kɛ ka tila ni min bɔra la k'i sɔrɔ i k'o fana la ala kan wa a ta sɔmu min bɔra la k'i sɔrɔ i k'o muɲu nafigi tuubi ka gbɛlɛ dɛ ko la tajidu qauman o de la i tɛna mɔgɔ sɔrɔ i ɲɛ y'a la dɛ i tɛna mɔgɔ sɔrɔ yuminuna billahi mɔgɔ min ko ale lala ala la ala lanaya n'i ye ala lɔn ala ye ladiri ye ala tilenni don n'i ye ala lɔn ala ye hinɛ masa ye a ka hinɛ kosɔn n'i ye ala lɔn ala lɔn yɛrɛ a bɛ mɔgɔ bali i ka mɔgɔ dɔ kanu min t'a fɛ tiɲɛ tɛ wa an b'a fɔ sisan e b'a fɔ ko ni mɔgɔ min tɛ lutigi fɛ lu kɔnɔ luden min tɛ lutigi fɛ ko luden ɲuman tɛ sɔn k'a kanu wa i ti sɔn i ti sɔn kelen o faamuna nɔ wal yawmil akhir ka lahara lanaya bɛ mɔgɔ bali i ka ala jugu kanu toujours n bɛ ala ka juguya in taa ni ka segin a ye mɔgɔya jugu de ye ala jugu ye mɔgɔya jugu n'o tɛ mɔgɔ si ala ma karaba ka mɔgɔ si dan ala ma juguw dan dɛ a y'a ka jɔnw de dan mais a ye jɔn minnu n'o dan ni mɔgɔ min k'i tɛ o jɔnw fɛ hali o jɔnw na e de ye ala jugu ye i m'a faamu dɛ sitana ni ala ma kɛlɛ k'a jugu lo dɛ sitana ni ala kɛlɛla k'a ye adama de juguya mɔgɔya jugu de ye ala jugu ye a ye kuma nin faamu dɛ jugu wɛrɛ tɛ ala la mɔgɔya jugu kɔ mɔgɔya ɲɛnabɔ cogo sira n'a faamu ɲuman bɛ silamɛya de la o tuma ni mɔgɔ min ye ni la silamɛya kan i ye ni la mɔgɔya le kan i bɛ fɛ ka mɔgɔya le tiɲɛ n'o tɛ firawuna n'o ye san waajiri ka kɛ ala ma kuma o fɛ a sera nabilayi musa ko ma a sera bani israila ko ma wa ni ala bilala ɲɔgɔn na sinon n'u ka laada kɔrɔ tora yen ala m'u kɛlɛ o nabila yusufu nan'u sɔrɔ u faso la o ni ala ma kɛlɛ fɔ ala y'a sabati ko wa ma kana lahu an ya'khudha akhahu fi dinil malik k'u ka laada wele diinɛ ala m'u kɛlɛ mais kuma min u y'u bila mɔgɔya contrôle la o ni ala bilala ɲɔgɔn na a ye kuma nin miiri a k'a taa yɔrɔ filɛ ɲɛnama faamuna a kana k'an kɔnɔ ko an ye diinɛtigiw ye an bɛ seli an bɛ sun an ye diinɛtigiw ye an ka maganta o de b'an ni tɔw bɔ ɲɔgɔn na o ye nkalon de ye o y'an kungo de min k'an ka ni tɔw bɔ ɲɔgɔn na o y'an ka hinɛ de o y'an ka ladiriya de o y'an ka seli kun de o y'an ka sun kun de mais a yɛrɛ tɛ
o miiriya jugu ye ala jugu de mɔgɔya jugu ye ala jugu de hakilima tɛ ala jugu kanu k'i falen a filanan lahara lannaya bɛ mɔgɔ min na i tɛ se ka ala jugu kanu ba ko bɛ taa laban ala min bara i bɛ sɔn ka ko kɛ jananga rendez-vous bɛ yen ni juge tiɲɛ sini o ka karavati suyɛni bɛ taa kana juge la i bɛ sɔn mɔgɔ min la o tɛ sɔn ka ala jugu k'a ɲɛ o yuwaduna man ka mɔgɔ kanu mɔgɔ min ala juguya ka kira juguya walau kanu abahum hal nu fawlo wa abnaahum hal nu bademawnu wa ikhwanahum hal nu dewno hal nu bademawnu aw ashiratahum hal nu be bɔ kabila kelen o tu kanu hakilila nin wolomana dɛ cɛ tun ko ne ma normalement an ka fara ɲɔgɔn na le ni sanga bɔra i kana taa ka den bɔ kuranɛ ma fɔ ten et puis a ti bɛɛ yɛrɛ ma ko ala jugulen mɔgɔya jugu tiɲɛnikɛla maafaala kojugukɛla jogojugu tiɲɛtigiw jugu mɔgɔ min y'i bila tiɲɛ contrôle la o n'a ɲɔgɔnnaw ko i kana kanu i kana kanu banga ye o kɔrɔ i kana dɛmɛ a yira la ko a bɛ min na man ɲi hali ni fa lo pour k'a ka changer mais o m'a fɔ i ka muru tura la a m'a fɔ i ka jende t'a fɛ fɔ n'o sababu nana ala k'an kisi o ma olayika a ko nin mɔgɔ minnu n'u kofɔra ta kataballahu fi qulubihimul iman ala yɛrɛ de ye limaniya sɛbɛn o dusukun na problème tɛna wuli yan o kɔrɔ limaniya sɛbɛnna dɔw dusukun na kɛ sisan ala ma sɛbɛn minnu n'o dusukun na don olu kan ka jalakiya ngaramɔgɔ ni ala yɛrɛ de bɛ limaniya sɛbɛn dɔw dusukun na ka dɔw da don ne yɛrɛ ma an ka jalaki la ilaha illallah e m'a ye ko ala ye dɔw dan an bɛna se dɔw ma ko faminkum mu'minun wa minkum wala dɔw ala y'an dan dɔrɔn k'a ye dɔ kɛ silamɛ ye ka dɔ kɛ kafiri ye ala yɛrɛ de y'a kɛ kuma nin fɔcogo man ɲi dɛ ngaramɔgɔ ni san bɛnna o tigaw ni malo n'an taara lɔ k'a filɛ a bɛɛ falen don k'a da kan an b'a fɔ ala yɛrɛ le ye nin falen ta tiɲɛ tɛ wa est ce que ala yɛrɛ le m'a falen wa mais en réalité est ce que ala le y'a dan a y'a falen de mais a m'a dan ala le ye limaniya sɛbɛn ninnu dusukun na mun kosɔn parce que o y'u dusukun labɛn ka limaniya kɔnɔ limaniya bɛ don dusukun na ni wajulikɛlaw lamɛnni ye ni kiraw nɔfɛ tuguli ye ni ko ɲɛɲini ye ne min k'i bolo fila la i sen na e ka fisa kira lamɛnni ma e ka fisa wajulikɛlaw lamɛnni ma e yɛrɛ ka bon i yɛrɛ bolo e tɛ mɔgɔ lamɛn e faamunen don a limaniya tɛ sɛbɛn dusukun na dɛ a ɲɛ b'a yɔrɔ la dɛ wa ayyadahum ni k'u jidi biruhin ni sɔlɔ min ye ni esprit ye k'i jidi n'o ye o ye jumɛn ye ni ala ye limaniya di i bɛ lihalaya min na a vie bɛ nɔgɔya i bolo quoi a bɛ bɛnsɛman d'i ma tawfiku a bɛ hakilisigi d'i ma nin bɛɛ ye sɔlɔmin de ye esprit de ye ala fɛ ka a b'a di mumini ma yɔrɔ saint esprit b'anw de fɛ dɛ voilà parce que i b'a ye e ka limaniya e bɛ se k'i ka diinɛ ko ni ala ko ni sɛbɛya kɛ bolo dɔ kan
dɔw yɛrɛ n'i ye dɔ bila a la hali miniti 3 a tɛ se mais ala b'i dɛmɛ ka o esprit ni apaiser i bolo i b'a kɛ i seko la ala ka layidu lo n'i ye mɔgɔw kanu ala kama ka mɔgɔw juguya ala kama ni jugu wɛrɛ t'e la fɔ ala ko jugu ni ɲin wɛrɛ t'e la fɔ ala ko ɲin a bɛ ko nɔgɔya i bolo donc karamɔgɔ a ta in tɛ se gansan ta in nin de don i k'a faamu parce que a ka se ala fɛ bi tiɲɛna anw jugu ninnu ni ala ko tɛ ni man jugu y'o la problème man ca ni mɔgɔ cɛ ten an fana ɲin bɛɛ bɛ ten an ka ɲɔgɔn lɔ ala kama bon minnu fana k'u t'an fɛ an kɔni m'a fɔ an tɛ mɔgɔ fɛ bon minnu k'u t'an fɛ o ko mun na ko an ka ala ko kuma le ka ca trop donc ni mɔgɔ min kɛra ten dɔrɔn ala bɛ fɛn dama dama d'i ma a fɔlɔ a bɛ limaniya graver i dusukun na i ja t'i farinya kojugu la i ka faamu a filanan a bɛ i ka ɲɛnamaya a bɛ bɛnsɛman don a la ka ko gbɛlɛnw dɔw nɔgɔya i bolo ka ko janw dɔw surunya i bolo bon mɔgɔw b'a ye cogo min i t'a ye ten quoi donc ni nin fila sɔrɔla diɲɛ na a bɛna mun fɔ sisan ko wa yudkhiluhum jannatin a bɛn'o ladon ala man ladonna jannatin mɛndiyala tajiri woyoli bɛ kɛla min tahtiha min alijinɛ sangasow ni ɲɔgɔn cɛ el anharu kɔɲa siyamana khalidina fiha olu fana dumɛni bɛ o alijinɛ na donc an ye nɛɛma joli sɔrɔ yan alijinɛ donni a kɔɲa woyoli ani a dumɛni sabato ye mais min ka di alijinɛ yɛrɛ ye a bɛn'o fɔ sisan ko radiyallahu anhum ko ala jɛna alijinɛdenw ma fɛn min ka di alijinɛ kɔnɔ ka tɛmɛ alijinɛ bɛɛ kan o de ye ala ka diɲɛ ye ala ka diɲɛ ka di dɛ mais a ti sɔrɔ gansan dɛ waradu anhu olu yɛrɛ diɲɛna ala ma jani ala ka diɲɛ i ma lahara i fana bɛ diɲɛ a ma diɲɛ na yan ka furu sɔngɔ gbɛlɛman k'o ɲini k'o kɛ fanga na jɛnɛya fila fila in k'o to yen ka diɲɛ ala ma a ko a ta ka gbɛlɛmɛ ko i b'o kɛ ka diɲɛ ala ma ka sara dɔɔnin ta ka haramu caman to yen ka diɲɛ ala ma ala fana bɛ diɲɛ ma a ko wulayika ni ni mangudo se dafara minnu fana na Hizbullah olu fana bɛ ala ka parti la yɔrɔ parti fila lo opposition ni ou bien ni gauche ni droite yɔrɔ parti fila min bɛ kuranɛ na nin don Hizbullah wa hizbu shaitan o kuma ala k'an fara Hizbullah kan a ko ala ko kɔni ye tiɲɛ ye dɛ inna hizballahi ala kɔni ka parti humul muflihun olu de y'o suguw dan kɛ Sudani k'i suguw dan diɲɛ na o kuma ala k'an fara sudanbaw kan ala k'an fara gaɲɛbagaw kan ala ka sini yira an na ala k'an jurumu yafa ala kana labila ala ka sabali ma kɛ sallallahu alaihi wasallam